दर्शक बंधु आजिर एही भिडियोटी आपण मानक पई बहुत खास अटे कहीं ना आजिर एही भिडियो रे बाछंतु कौनसी भी गोटिए नंबर एवं जानंतु आपणक जीवनरू केउ सब कष्ट समस्या दूर हेबाकु जाउछि एवं केउ खुशी खबर आपणकु प्राप्ति हेबाकु जाउछि एवं आपणक जीवन रे कौन सबु नूतन आरंभ हेबाकु जाउछि तो सबु किछि जानिबा आजिर एही भिडियो माध्यम रे। एहा पूर्वरु आपण मानंकु गोटिए अनुरोध एही भिडियोटी को संपूर्ण भावे शेष पर्यंत देखंतु एवं जानंतु आपणक जीवन रे केउ खुशी खबर अति शीघ्र मिलिबाकु जाउअछि। तेबे दर्शक बंधु आपणकु वर्तमान केवल गोटिए काम करिवार अछि। आपण स्क्रीन उपरे दुईटी नंबर देखुचंती। आपणकु केवल एही दुईटी नंबर मध्यरु कौनसी भी गोटिए नंबर को बाछिबार अछि। एही दुईटा नंबर मध्यरु आपणकु जोटा अधिक पसंद आसुछि सेही नंबरटी को बाछंतु एवं आपणक विषय रे कौन सब कुहा जाइछि ताकु ध्यानर सहित शुणंतु। आपणक पई 5 सेकेंड र समय रहिछि। एही 5 सेकेंड मध्यरे आपण एही दुईटी नंबर मध्यरु कौनसी भी गोटिए नंबर को बाछंतु। ताहा पूर्वरु आपण मानंकु गोटिए अनुरोध आपण माने एही भिडियोटी को गोटिए लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी जय जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। तो एबे आसंतु जानिबा जो व्यक्ति विशेष माने प्रथम नंबरटी को बाछिचंती तो तांको जीवन रे कौन सब बड़ परिवर्तन घटिबाकु जाउछि एवं केउ खुशी खबर आपणकु अति शीघ्र प्राप्ति हेबाकु जाउछि। देखंतु सर्वप्रथमे आपण जानि रखंतु कि आपणक जीवनरू केउ सब समस्या समाप्त हेबाकु जाउछि। देखंतु आपण जणे इमोशनल व्यक्ति अटंती एवं साहाय्यकारी व्यक्ति अटंती एवं आपणक भितरे एमिति एक गुण रहिछि कि आपण सबु बेले भावंती लोक कौन कहिबे, मु एइटा करिबिनी मु सेइटा करिबिनी। एहाकु नेई आपण सर्वदा मन दुखरे रहितांती कि लोक कौन कहिबे। वर्तमान समय रे आपण बहुत अधिक समस्या रे अछंती, हैरान हेउछंती, आपण बहुत अधिक कष्ट मध्य पाउछंती। तो सेई जो समस्या वर्तमान आपणकर समाप्त हेबाकु जाउछि। समस्त समस्यार एबे अंत हेबाकु जाउछि। आपणक मनरे एबे आसुछि कि लोक कौन कहिबे, मु से कथा आउ भाबिबी नाही, मो निज कथा भाबिबी। तो आपणक मनरे एहा निश्चित भावे आसुथिबो कि आपण भाबुछंती कि मु बहुत अधिक कष्ट पाई सारिलेणी। जदि आपण काहाकु भल पाउछंती किंबा आपणक परिवार रे काहाकु अधिक केयर करूछंती तो तांको पई आपण बहुत अधिक हैरान रे पड़ी सारिलेणी। सेही समस्या एबे आपणकर दूर हेबाकु जाउछि। आपण कौनसी कथा को नेई द्वंद्व रे थिले, भाबुथिले कि एई कामटाकु मु करिबी ना करिबिनी। सेही सबु समस्या मध्य दूर हेबो। आपणकर समस्त द्वंद्व दूर हेबो। आपण वर्तमान भल भावरे जानि सारिलेणी कि केमिति डिसिशन निया हेबो। वर्तमान समय रे आपण सेही सबु समस्या को दूर करी आगकु बढ़िबाकु जाउचंती। आपणक सहित किछि घटना घटिछि किंबा आपणकु केही धोखा देइछंती किंबा परिवार रे तिक्तता देखा देइछि, जहा फल रे आपण बहुत अधिक दुख रे अछंती। आपणकु मु गोटिए कथा कहि रखुछि, आपण बहुत स्ट्रांग व्यक्ति अटंती। आपणकर जे जेते भी अनिष्ट चिंता कले मध्य आपणकर केबे भी अनिष्ट करि परिबे नाही। आपण बहुत अधिक धैर्यशील व्यक्ति अटंती। आगामी मास गुड़िकरे आपणक पई बहुत भल समय आसीबाकु जाउछि। आपण जणे बहुत विश्वासी व्यक्ति अटंती। बहुत जल्दी काहाकु ना काहाकु विश्वास करि दियंती। आपणक सांगकु हेउ किंबा आपण जाहाकु भल पाउछंती तांकु अति शीघ्र विश्वास करि दियंती। तो विश्वास करिबा बदଳରେ सेमाने आपणक विश्वास रे धोखा देइथांती, आपणक सहित विश्वासघातकता करिथांती। सेथिपई आपण सर्वदा दुखी रहिथांती। आपणक पई बहुत भल समय एबे आसी जाइछि। आपण सेही सबु समस्यारू खूब शीघ्र मुक्त हेबाकु जाउछंती। आपण आउ दुख प्रकाश करंतु नाही, काहेकि ना आगामी दिन मानंकरे आपणकर माइंड चेंज हेबाकु जाउछि। आपण बहुत स्ट्रांग व्यक्ति हेबाकु जाउछंती।
ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ 1 ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ବାଛିଥିଲେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେଉଁମାନେ 2 ନମ୍ବରଟିକୁ ବାଛିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ସବୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଖୁସି ଖବର ଅତି ଶୀଘ୍ର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେଉଁମାନେ 2 ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ବାଛିଥିଲେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ କୌଣସି ବି ଡିସିସନ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଛି, କିମ୍ବା ଆପଣ ବହୁତ ତରବରରେ କୌଣସି ଭୁଲ ଡିସିସନ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଏଇ ଡିସିସନ କ'ଣ ପାଇଁ ନେଲି, କାହିଁକି ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାରେ ହେଉ, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଡିସିସନ ନେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ କିଛି ଭୁଲ ଡିସିସନ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। କେହି ନା କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି। କୌଣସି ନା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବ କଥା ମନେ ପକାଇକି କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ସେହି କଥାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଉଠଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ତାହା ଚିନ୍ତା କରିକି ଆହୁରି ଅଧିକ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଦୁଃଖ ସମୟ ଚାଲୁଅଛି। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କି କ'ଣ କରିବେ ଏବଂ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏମିତି କିଛି ଡିସିସନ ନେଇଯାଇଥିଲେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭୁଲ ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ ସେହି ଭୁଲକୁ ଭାବିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ ବତେଇବି। ଜୀବନରେ ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ତ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ର। ଯେଉଁ ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଛି ସେହି ଭୁଲକୁ ନେଇ ଆଉ ବହୁତ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁଟା ହେବାର ଥିବ ତାହା ଯେମିତି ଭାବରେ ହୋଇକି ହିଁ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ହେବାର ଥିଲା ତାହା ହୋଇସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏବେ ଭାବନ୍ତୁ କି ଆପଣ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରୁ କେମିତି ବାହାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଆପଣ ମନେ ମନେ ଯାହା ବି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ତାହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଗାମୀ 4 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ। ଆପଣ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି ବି ଦେଖାଯାଉଛି କି ତାଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବହୁତ ରହୁଛି, ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ 4 ଦିଗରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଗାମୀ 4 ମାସରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ପଇସା କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଦୈନିକ ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ 2 ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ବାଛିଥିଲେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ।